बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 8 मार्च 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बर वक्त खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में काबीना का इजलास। वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनकी सरबराही में काबीना का इजलास रियाद के कसरे इरका में मुनक्कद हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और मामलात का जायज़ा लिया और कई अहम फैसले किए हैं। काबीना ने हुकूमती खिदमात मुअत्तल करने के नए ज़वाबित की मंजूरी दे दी है। सऊदी काबीना ने नाकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराने उसकी मोहलत के बारे में भी बात की। काबीना ने सऊदी स्कूलों में चीनी ज़ुबान की तालीम के फ़रोग़ के लिए वज़ारत तालीम और चीनी हुकाम के साथ होने वाले मुआहदे की मंजूरी दी। वली अहद ने काबीना के अरकान को एरिट्रिया और मोज़म्बिक के सदर के साथ होने वाले मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ भी आगाह किया। काबीना ने इंडिया में G20 वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के नताइज से आगाही हासिल की और मुश्तरका कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। मस्जिद हरम में 9000 इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर एप्लीकेशन के ज़रिए बुक कराने की सहूलत। सऊदी अरब में हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने माज़ूर और मुअम्मर ज़ायरीन की आसानी के लिए 9000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर फराहम की हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इंतज़ामिया ने बयान में कहा कि तवाफ़ और सही के लिए माज़ूर और मुअम्मर ज़ायरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स की सहूलत है। इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिद हरम आने से पहले तनक्कुल एप्लीकेशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर बुक की जा सकती है। याद रहे कि बीमार, मुअम्मर और माज़ूर उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए व्हील चेयर बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। एप्लीकेशन के ज़रिए व्हील चेयर हासिल करने वाला शख्स तयशुदा वक्त पर व्हील चेयर किसी प्रॉब्लम के बगैर हासिल कर सकता है। एप्लीकेशन में बुकिंग कैंसिल करने की सूरत भी दी गई है। अगर किसी मजबूरी की वजह से वक्त पर ना आ सके तो वो उसको कैंसिल भी करवा सकता है। ताइफ के गुलाब जो गुलाफ काबा को मुअत्तर रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सऊदी अरब में ताइफ के गुलाब की नई फसल मार्केट में आने लगी है। अरब दुनिया में ताइफ के गुलाब सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। हर साल गुस्ले काबा के लिए जो पानी तैयार किया जाता है उसमें ताइफ के गुलाब का इतर शामिल किया जाता है। ताइफ के गुलाब बादशाहों की पसंद रहे और गुलाफ काबा को मुअत्तर करने के लिए ताइफ के गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। ताइफ के गुलाब सैकड़ों साल से मशहूर हैं। उनसे तकरीबन इसी किस्म के जो इतर हैं वो तैयार किए जाते हैं। ताइफ के काश्तकारों का कहना है कि वादी जो महरम, तवेरक, ताइफ की वादियों और अलहुदा पहाड़ के बलाई मकाम पर गुलाब के फॉर्म इन दिनों हर तरफ खुशबू बिखेरे हुए हैं। मार्च के शुरू में नए और ताज़ा गुलाब मार्केट में आने लग जाते हैं। 42 से 45 दिन तक गुलाब का मौसम रहता है। नकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज करने की मोहलत में 1 साल की तोसी कर दी गई। नकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत में मज़ीद 1 साल की तोसी का फैसला किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 1 साल की मोहलत का आगाज़ 1 मार्च 2023 से शुरू है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में होने वाले इजलास में इसकी मंजूरी दी गई। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि जुर्माना और फीसों की अदायगी के बगैर नकारा गाड़ियाँ रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत से हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। यही वजह है कि वज़ारत दाखिला के ज़रिए काबीना से सिफारिश की गई है कि अफादा आम के लिए मज़ीद इसमें 1 साल की तोसी कर दी जाए। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि नई मोहलत पर इस शख्स के लिए बेहतरीन मौका है जो पुरानी मोहलत से फ़ायदा नहीं उठा सका कि वो अपने रिकॉर्ड से नकारा गाड़ियाँ हटवा दें। महकमे ने कहा कि नकारा गाड़ियाँ खारिज कराने के लिए महकमा ट्रैफिक के दफ्तर भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये काम अबशर के ज़रिए ऑनलाइन अंजाम दिया जा सकता है। अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ के लिए सऊदी जो पाकिस्तानी वज़रा की बातचीत। सऊदी वज़ीर ह्यूमन रिसोर्सेज और समाजी फ़रोग़ इंजीनियर अहमद बिन सलेमान अल राजी और पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरई उसके दरमियान मुज़ाकरात हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़रा के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात ऑनलाइन हुए हैं। मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के मौजू पर ख़ुसूसी बातचीत हुई। दोनों वज़रा ने सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों के फ़रोग़ और बेहतरीन माहौल की फ़राहमी पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी के हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान के गहरे और तारीख़ी ताल्लुकात को भी सराहा है। सऊदी ख़वातीन पर वो दरवाज़े खुल रहे हैं जो कभी बंद थे। पिछले 1 अशरे के दौरान सऊदी ख़वातीन ने पहली बार कुछ ऐसे कदम उठाए जो पहले देखने में नहीं आते थे। वो तालीम का मैदान हो या पेशा वराना महारतें, हर जगह वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। जबकि सनतों जैसे कि मर्दों की गालिब अक्सरियत रखने वाले मैदान में भी नुमायाँ किरदार अदा करने में कामयाब हो रही हैं। और साहिबान इख्तियार की जानब से इस्लाम की तालीमात और पूरी दुनिया में ज़्यादातर कभी मज़हब और कभी जो रवायात के नाम पर ख़वातीन को समाजी ज़िंदगी में मसाइल का सामना रहा है
شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے کی جانے والی اصلاحات کے بعد چند سالوں کے دوران ہی سعودی خواتین کو ان کا جائز مقام مل گیا۔ آج وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ پچھلے ماہ سعودی اسپیس کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ 2 خواتین خلا نورد بھی بین الاقوامی اسٹیشن جانے والے ایکسیم 2 پرائیویٹ مشن کا حصہ ہوں گی، جو کہ اگلے سال روانہ ہوں گی۔ ریاض میں عطیات جمع کرنے پر پابندی کی خلاف ورزی، امام مسجد وہ زیر حراست۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی کی تفتیشی ٹیموں نے مشرقی ریاض میں امدادی سامان اور عطیات جمع کرنے پر پابندی کی خلاف ورزی پر جامع مسجد کے ایک امام کو گرفتار کر لیا۔ اوقات اخبار کے مطابق جامع مسجد کے امام نے امدادی اشیاء جمع کرنے کے لیے مسجد کے احاطے میں ایک سائبان لگا رکھا تھا۔ وزارت کی جانب سے مساجد کے ائمہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عطیات اور امدادی سامان کسی بھی عنوان سے جمع نہ کریں، یہ کام متعلقہ اداروں کا ہے۔ وزارت نے بیان میں کہا، تفتیشی ٹیموں نے خلاف ورزی پر تمام ثبوتوں کے ساتھ قانونی کارروائی کی ہے۔ وزارت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ امدادی سامان اور احتیاط پر پابندی یقینی بنانے میں تعاون کریں۔ اگر ان کے علم میں کوئی خلاف ورزی آتی ہے تو اس کی اطلاع فوری طور پر دی جائے۔ امیگریشن نمبر کی بنیاد پر حروف لگا دیا، کیا کفالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن قانون کے مطابق جس غیر ملکی کارکن کا حروف لگتا ہے اسے 15 دن کے اندر کینسل کروانا ہوتا ہے، ورنہ فائل بلاک ہو جاتی ہے۔ وزارت افرادی قوت کے قانون میں کسی بھی غیر ملکی کارکن کا کفیل سے بھاگنا سنگین جرم ہوتا ہے۔ کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، عامل عادی کے ویزے پر آنے والے ایک غیر ملکی کارکن کے کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، بلکہ امیگریشن نمبر کی بنیاد پر حروف فائل کر دیا۔ اس صورت میں اس کی کفالت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں، کس ادارے سے رجوع کیا جائے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اس کیس میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی سے رابطہ کیا جائے، جہاں کیس کو دیکھتے ہوئے متعلقہ اہلکار فیصلہ جاری کریں گے۔ واضح ہے، جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں نئے ویزے پر آنے والے غیر ملکی کارکن کا اقامہ جاری کرانا اس کے کفیل کی ذمہ داری ہے۔ اقامہ جاری ہونے سے پہلے آجر اور اجیر کے پاس قانونی طور پر 3 ماہ کی تجرباتی مدت ہوتی ہے، جس میں باہمی رضامندی سے مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ تجرباتی مدت ختم ہونے سے پہلے اقامہ جاری نہ کرائے جانے پر 500 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے، جو کہ کفیل کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کیس میں جس میں بتایا گیا ہے کہ کفیل نے کارکن کا حروف اس کے بارڈر نمبر کے ذریعے لگا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حروف اس دوران فائل کیا گیا جب تجرباتی مدت ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تجرباتی مدت ختم ہونے کی صورت میں اقامہ درکار ہوتا ہے، جس کے بعد ہی حروف لگ سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے آجر اور اجیر کے مابین جھگڑوں کے حل کے لیے باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، جہاں اس قسم کے معاملات نمٹائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں نئے آنے والے غیر ملکی کارکن کے اقامے کے اجراء سے پہلے اس کا میڈیکل کرانا، جس میں اس کی انشورنس بھی ہوتی ہے، وہ جاری کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اقامہ اور لیبر جو کارڈ ہے اس کی فیس ادا کرنے کے بعد اقامہ جاری ہوتا ہے۔ نئے آنے والے کارکن کے اقامہ کے اجراء کی تمام کارروائی کفیل یا کمپنی کے ذمہ ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ کارکن کے رہنے سہنے کی جو سہولت ہے اس کا خیال رکھے اور اس کے تمام واجبات بر وقت ادا کرے۔ ملازمت کے قوانین کے مطابق کارکن کے لیے مخصوص تجرباتی مدت فریقین کے لیے اس لیے اہم ہوتی ہے کہ اس دوران کارکن کے کام کے بارے میں کفیل تسلی کر سکے۔ اس کے علاوہ کارکن بھی اپنے کفیل کے بارے میں تسلی کر سکتا ہے، یعنی تنخواہ وغیرہ اور دیگر الاؤنسز اس کو ٹائم پر مل رہے ہیں یا نہیں۔ تجرباتی مدت کے دوران دونوں کو کسی بھی جھگڑے کی صورت میں، اختلاف کی صورت میں باہمی طور پر حل کیا جائے، جس کے بعد ملازمت کا معاہدہ کرنے کے بعد اسے وزارت افرادی قوت کے پلیٹ فارم کیوا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، جس کے بعد فریقین کی جانب سے منظوری ہونے کے بعد کیوا پلیٹ فارم پر ہی اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔